So, before we begin for the presentation about reading and writing narrative texts, we have to know the purpose. So, what is the purpose of reading and writing narrative texts? Is to help us enjoy and understand the plot, recognize the characters, setting, and events, and discover the moral value of the story. Reading inspires new ideas and perspective, while writing allows us to express creativity and share meaningful message with others. Jadi apa sih tujuan dari membaca dan menulis dari teks naratif? Jadi untuk membaca sendiri itu membantu kita untuk memahami dan menikmati dari alur tersebut, dan membantu untuk memahami dari tokoh-tokoh, tempat, peristiwa, dan membantu kita untuk mencari nilai moral dalam cerita tersebut. Terus dari membaca sendiri membantu kita untuk menemukan new ideas, ide baru, dan perspektif sudut pandang baru. Terus sementara itu dalam menulis membantu kita untuk mengekspresikan kreativitas kita dan share meaningful message with others, membantu membagikan pesan bermakna kepada orang lain. To test your abilities and understanding, please do the pre-test first. Untuk mengetes kemampuan dan pemahaman Anda, silakan kerjakan pretest terlebih dahulu. And then for the reading, we have the text is The Forgotten Homework. I will read this text and I will to translate what is the text about. The Forgotten Homework. It was Monday morning and Anna was walking to school. She suddenly remembered that she had forgotten to do her math homework. Her teacher, Mr. Robert, was very strict about homework. Anna felt nervous during the first period when Mr. Robert started collecting the homework. Anna's hands were shaking. Instead of making excuses, Anna stood up and said, "I'm sorry, Mr. Robert, I forgot to do my homework, but I will finish it tonight." Mr. Robert looked at her for a moment and then nodded. "Thank you for being honest, Anna. Please submit it tomorrow." Anna learned that honesty was better than lying, even when it was difficult. Jadi arti dari cerita ini berjudul tentang PR yang terlupakan. Nah, saat Anna berjalan ke sekolah, dia tiba-tiba lupa kalau misalnya PR matematika dia tuh lupa. Nah, terus si Mr. Robert ini emang sangat ketat dalam sebuah PR, jadi dia makin tambah nervous, tambah grogi. Jadi selama dia pelajaran pertama dia merasakan grogi, felt nervous. Nah, saat Mr. Robert mengumpulkan PR tersebut, tangan Anna bergetar. Tapi daripada dia memberikan sebuah alasan, dia justru berdiri dan berkata, "Maaf Mr. Robert, aku lupa untuk mengerjakan PR-ku, tapi aku akan menyelesaikan malam ini." Mr. Robert melihat ke dia untuk sesaat dan mengangguk. Dia berkata, "Terima kasih sudah berkata jujur, Anna. Tolong kumpulkan besok." Nah, Anna belajar dari situ kalau misalnya berkata jujur lebih baik daripada berbohong walaupun itu terasa sulit. Nah, itu dia that is for the translate for the text The Forgotten Homework. Okay, after we read this text, we have to answer the questions. For number 1, who are the main characters? To answer this question, we have to read all of the text and see who is the most mentioned in the text. We can see for the orientation, Anna was mentioned, and the complication, Anna was mentioned. Anna stood up and said, and the resolution is Anna mentioned again. So, main character is Anna. Jadi untuk menentukan siapa karakter utama dari sebuah teks, kita hanya tinggal membaca dulu seluruh teks tersebut, lalu kita lihat dari seluruh paragraf siapa yang paling sering muncul, siapa yang paling sering diceritakan. Nah, dari teks The Forgotten Homework itu Anna ya. Nih, Anna. Terus, and for the number 2, where does the story take place?
In the resolution, it say Anna was walking to school. Anna felt nervous during the first period. First period is identical in the class. When Mr. Roberts started collecting the homework, it obviously happened in the class. So we can say the story take place in the class of the school or in school. Jadi untuk menentukan di mana tempat ceritanya diambil, kita tinggal melihat dari cerita tersebut. Dari awal nih Ana udah dibilang kalau misalnya dia lagi berjalan ke sekolah, terus dari dia merasakan grogi saat pelajaran pertama tuh identik dengan di kelas. Terus abis itu Mr. Robert started collecting the homework. Itu jelas kalau misalnya Mr. Robert sedang mengumpulkan PR, itu biasanya terjadi di kelas. Memang gak mungkin di restoran gitu ya. What is the main problem in the story? To consider the main problem in the story, we have to read all of the text, of course. And in the orientation, it say she suddenly remembered that she had forgotten to do her math homework. And when she forgot her homework, Anna felt nervous and Anna's hands were shaking. So in the text, it's obviously Anna not comfortable with she forgot her homework, and the title is say the forgotten homework. So complication, the main problem in the story is forgotten homework. For jadi untuk menentukan masalah utama dari cerita tersebut, kita perlu membaca seluruh teks tentunya. Terus kita bisa lihat dari teks yang pertama, kalau misalnya Ana ini udah lupa dari teks dia udah lupa sama PR matematika dia tersebut, dan mengakibatkan dia merasa grogi dan tangan dia bergetar saat Mr. Robert mulai mengumpulkan PR. Nah, terus habis itu dari paragraf 3 ini kelihatan kalau misalnya emang berusaha menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa? The forgotten homework, PR yang terlupakan. Atau to answer the number 3, we can say the main problem is Anna was forgot her math homework. Anna lupa dengan PR matematika dia. Number 4, how is the problem solved? For the problem solved is from resolution. Anna stood up and said, "I'm sorry, Mr. Robert, I forgot to do my homework, but I will finish it tonight." Mr. Robert looked at her for a moment and then nodded. "Thank you for being honest, Anna. Please submit it tomorrow." Anna berdiri dan berkata, "Maaf, Mr. Robert." Jadi dia jadi dalam penyelesaian masalah ini, Anna berdiri dan berkata, jadi dari penyelesaian masalah ini, Anna berdiri dan meminta maaf kepada Mr. Robert. Dan respon dari Mr. Robert juga berterima kasih setelah Anna berkata jujur. So for the answer for number 4 is Anna say sorry and honestly, and Mr. Robert is say thank you for her and say to submit it tomorrow. For number 5, how does the story end? We just have to read in the third paragraph. Mr. Robert looked at her for a moment and then nodded. "Thank you for being honest, Anna. Please submit it tomorrow." Anna learned that honest was better than lying, even when it was difficult. So we can say the story end is happy ending, and the story end is ended by Mr. Robert say thank you, and Anna learned from her events in that day. Question number 6. Find one sentence that shows the complication. Temukan satu kalimat yang menunjukkan komplikasinya. So, in this text, I choose Anna felt nervous during the first period. Anna merasa gugup selama pelajaran pertama. This is the complication because it shows Anna's reaction to her problem. Forgetting the homework was the main problem, but her nervousness reveals how the problem starts to create tension in the story, which is shown at Anna felt nervous during the first period. That's the sentence.
Jadi ini tuh termasuk komplikasi karena menunjukkan reaksi anak terhadap masalahnya gitu. Jadinya lupa PR itu adalah ya masalah utama dia. Tapi saya memilih komplikasi Anna merasa gugup selama pelajaran pertama karena kegugupannya itu memperlihatkan bagaimana masalah itu mulai menimbulkan ketegangan dalam cerita. Question number 7. What does the word streak mean in this story? Jadinya arti dari kata streak dalam story ini apa sih? Gitu ya. So, strict simply means discipline and firm about rules. Artinya itu disiplin dan tegas terhadap aturan. So, in this context of the text, the strict can means that Miss Robert is very serious about homework and doesn't allow excuses. Mr. Robert itu sangat serius soal PR dan dia bisa aja nggak nerima alasan. So, itu bisa dikatakan arti dari strict ya. Question number 8. Find an example of direct speech from the story. Temukan contoh dari direct speech dari cerita itu. Atau direct speech dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut sebagai kalimat langsung. So, you can see at paragraph 3, there's, I'm sorry Mr. Robert, I forgot to do my homework, but I will finish it tonight. Maaf Mr. Robert, saya lupa mengerjakan PR, tapi saya akan menyelesaikannya malam ini. So the reason is why this is a direct speech, because it is written exactly as Anna's spoken words inside quotation marks. Ini disebut direct speech karena ditulis persis seperti apa yang diucapkan Anna yang ada di dalam tanda kutip. Jadinya kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda kutip or quotation marks. Question number 9. What is the moral value of the story? Apa moral dari cerita ini? So, the moral value is honesty is better than lying, even when it is difficult. So, Anna could just make excuses, but she chose to be honest, and it gave her a good result. Jadinya nilai moralnya di sini ya kejujuran lebih baik daripada berbohong meskipun itu sulit. Ya, kita bisa lihat di sini Ana bisa aja cari alasan gitu kenapa dia bisa kelupaan ngerjain PR-nya, tapi ia lebih memilih untuk jujur dan ya hasilnya dia dimaafkan, hasilnya baik gitu. Question number 10. If you were Anna, what would you do? Jadi kalau kamu merupakan Anna, apa yang akan kamu lakukan? Personally, I will also admit the truth and promise to finish the homework. Because being honest makes teachers trust us more. And we became more relaxed, If we're honest, we can become relaxed. There's no something that we hide anymore. Because I think lying could cause bigger problems. Ya, jadi saya kalau jadi Ana juga akan mengakui kebenaran dan berjanji menyelesaikan PR-nya. Karena jujur itu akan membuat guru lebih percaya dan kita juga bisa jadi lega gitu. Karena tidak ada yang disembunyikan. Sedangkan berbohong itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar gitu. Analysis of the forgotten homework using the narrative writing guide. So, kita sekarang akan menganalisis cerita The Forgotten Homework atau lupa mengerjakan PR menggunakan tata cara penulisan naratif teks atau teks naratif. First, find your idea and spark. Core concept: inner conflict between honesty and fear of consequence. The consequence is forgetting homework. Second one is idea search. Everyday human emotions such as guilt, anxiety when facing authority.
For the example is Anna remembers her homework while walking to school. Relatable situation. Kita harus mencari idea bagaimana cara menentukan pilihan kita berdasarkan tokoh Anna tersebut, yang dimana dia lupa mengerjakan PR, tetapi dia mempunyai cara lain untuk memberitahu kepada gurunya bahwa dia lupa mengerjakan PR. Second one is develop your characters. First, the Anna, the protagonist, is one avoid punishment, and she need realize honesty is more important than lying, and strength, courage to admit mistakes. Lau, forgetfulness, stakes her reputation with the teachers. Second one is develop your characters. It means jadi kita di sini itu harus menentukan bagaimana sifat karakter tersebut, bagaimana mereka bertindak, dan bagaimana apa yang salah dari mereka, konflik yang mereka timbulkan. Jadi pertama, the first one is Anna being the protagonist. She wants to avoid punishment. Jadi si Anna ini mau kalau dia tuh nggak mau untuk dihukum karena dia lupa mengerjakan PR. Lalu yang kedua, she needs realize honesty is more important than lying. Si Anna ini sebagai contoh kalau kejujuran itu lebih penting daripada lying atau bohong gitu. Lalu yang ketiga itu strength atau kekuatan, is courage to admit mistakes. Jadi si Anna ini berani untuk jujur dan menyatakan kesalahan dia bahwa dia belum mengerjakan PR. Lalu yang keempat itu Lau, it's forgetfulness. Lau, maybe the synonym is sifatnya, yaitu sifat si Anna ini pelupa gitu, jadi dia lupa untuk mengerjakan PR. One is stakes, is about her reputation with the teacher. Jadi reputasinya ini mungkin si Anna reputasinya jadi kurang baik kepada guru tersebut, terutama Mr. Robert, karena dia lupa mengerjakan tugasnya gitu. And the second character is about Mr. Robert as natural antagonist. Jadi Mr. Robert di sini sebagai second karakter, di mana dia memerankan peran netral antagonis yang netral gitu. There's three things about Mr. Robert. The first one is what he want is students to be disciplined. The second one is need about build honest characters in students. The third one is straight. It's about strict but fair. Jadi di sini Mr. Robert ini ditunjukkan sebagai dalam tiga hal gitu. Jadi yang pertama, dia mau murid-muridnya itu untuk disiplin. Yang kedua, dia mau murid-muridnya itu juga lebih mengedepankan sifat kejujuran dibandingkan sifat kejelekan lain, atau terutama berbohong dan pelupa gitu. Yang ketiga itu dia walaupun dia strict, walaupun dia ketat, tapi dia itu fair kepada semua muridnya. 3. Define the settings. Menentukan latar. First, time and place. Waktu dan tempat. School hallway or classroom. Monday morning. Yeah, so the story takes place on a Monday morning at school, especially in the hallway and the classroom. So the play setting is in the hallway or classroom, and the time setting is on a Monday morning. Dia ceritanya ini terjadi pada hari Senin pagi di sekolah, khususnya di lorong sekolah dan di ruang kelas. Jadinya latar tempatnya itu ada di sekolah ya, khususnya di selasar sekolah gitu, atau di ruang kelas. Dan setting atau latar waktunya itu hari Senin pada pagi hari. 2. Sensory details.
atau detail indera. First, sight atau penglihatan. Anna shaking hands, tangan Anna yang bergetar. So, the detail of Anna's shaking hands shows her fear and nervousness. Detail tangan Anna yang gemetar itu nunjukin rasa takut dan gugupnya gitu. Jadinya kita di sini bisa ngeliat ada detail indera gitu. Terus selain penglihatan, other than sight, there's sound, pendengaran. Mr. Robert collecting homework. Mr. Robert mulai mengumpulkan PR-nya. So, the sound of Mr. Robert collecting homework creates tension, making Anna even more nervous and anxious. Ya, suara Mr. Robert mengumpulkan PR itu menambah ketegangan dan membuat Anna semakin cemas. Dan there's mood atau suasana. School setting amplifies tension. Teacher's authority versus student's fear. So, the school setting makes the situation more tense because it emphasizes the teacher's authority and the student's fear. Latar sekolahnya itu buat suasana makin tegang karena menekankan adanya otoritas guru dan juga ada rasa takut murid, yaitu si Anna. Let's move to step number 4 is crafting your plot. The plot developed like this. Number 1 is inciting incident. When Anna suddenly remember her unfinished homework, math homework. Jadi adegan pemicunya itu ketika Anna lupa bahwa dia tuh belum nyelesain PR matematikanya. Number 2 is action. She felt nervous during the first period, and even her hands are shaking when the homework is being collected. Jadi adegan atau aksi peningkatnya ketika dia tuh gugup banget saat pelajaran pertama, bahkan tangannya sampai bergetar karena saking gugupnya ketika PR itu dikumpulin. Number 3 is climax. When Anna bravely stand up and admires her mistake without making any excuse. Jadi adegan klimaksnya atau titik klimaksnya ketika Anna dengan beraninya berdiri dan mengakui kesalahannya tanpa membuat banyak alasan. Number 4 is resolution. When finally Mr. Robert appreciate Anna's honesty and give her an extension. Jadi resolution atau bagian penyelesaian masalahnya itu terjadi waktu Mr. Robert itu bangga dengan kejujurannya Anna dan kasih dia perpanjangan waktu. 5. Choose point of view or POV. Pilih sudut pandangnya. Third person limited. So, this narrative text use third person limited. Focuses on Anna's feelings. The example is Anna felt nervous. Anna's hands were shaking. Mr. Robert's thoughts are not revealed only through his actions, or his dialogue. Okay, so the story uses a third-person limited point of view. This means the narrator tells the story from outside the characters, but only focuses on Anna's inner thoughts and emotions. For example, the narrator describes her nervousness and how her hands shaking. Meanwhile, Mr. Robert's perspective is not shown. Readers can only see his actions and dialects. This POV helps the audience connect emotionally with Anna because the conflict is presented mainly through her experience. Jadi, cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Artinya, narator menceritakan kisah dari luar tokoh, tetapi hanya berfokus pada pikiran dan perasaan Anna. Misalnya, narator menggambarkan kegugupan Anna dan bagaimana tangannya bergetar.
Sementara itu, sudut pandang Pak Robert sama sekali tidak ditampilkan. Pembaca hanya bisa melihat tindakannya dan dialognya. Sudut pandang ini membantu pembaca terhubung secara emosional dengan Anna, karena konflik ditampilkan terutama melalui pengalamannya si Anna. We go to step number 6 is writing the draft. At this stage, the story is excused by the sticking to man arc. Jadi pada tahap ini cerita tuh ditulis intinya saja, yaitu forgotten homework dan emotional conflict. Jadi dilengkapi juga dengan konflik emosional. And finally, the resolution. The resolution is penyelesaian masalahnya yang terjadi. The important things is the written clearly without unnecessary details. Jadi yang penting ceritanya disusun dengan rapi, dengan jelas tanpa detail yang berlebihan. Hello everyone, my name is Zaki, and right now I want to explain to you guys how to write a narrative text about revise, edit, and proofread on the forgotten homework text. Let's get to it. Number 7. Revise correctly. The story can be improved in several ways. Cerita bisa ditingkatkan dalam beberapa cara. Instead of simply stating Anna felt nervous, it would be more engaging, akan lebih menarik to show her feelings through action, untuk menunjukkan perasaannya melalui tindakan, such as Anna bit her lip, her eyes fixed on the blank paper on her desk. Anna menggigit bibirnya, matanya tertuju pada kertas kosong di mejanya. Dialogue can also be used effectively. Dialog juga bisa digunakan secara efektif. For example, Anna's confession and Mr. Robert's reply, pengakuan Anna, dan balasan dari Pak Robert reveal their characters concisely, menunjukkan karakter mereka secara singkat, without lengthy description, tanpa deskripsi yang panjang. Then, the ending, penutupannya, strengthens the message by tying the moral, memperkuat pesan dengan mengaitkan moral, that honesty, bahwa kejujuran, is better than lying, bahwa lebih baik daripada kebohongan, directly to the central conflict, langsung ke konflik utama. And then finally, the setting, atau latarnya, could be enriched with sensory details, bisa diperkaya dengan beberapa detail sensorik, such as mentioning the smell of chalk dust in the classroom, bau debu kapur di kelas, to make the scene more vivid for readers, untuk membuat suasana lebih nyata bagi pembaca. Next, number 8. Edit and proofread. Edit dan koreksi. The language in the story can be refined for a stronger impact. Bahasa dalam cerita bisa disempurnakan untuk memperkuat dampak atau makna. For instance, instead of just simply stating, Mr. Robert looked at her for a moment and then nodded, it would be better, akan lebih baik, if the text revised to Mr. Robert studied her for a heartbeat before giving a slow note. This slight shift adds depth and rhythm to the sentence. Perubahan kecil ini menambah kedalaman makna dan ritme ke dalam kalimat. Then, to further improve the flow, untuk meningkatkan kelancaran, the dialogue should be read aloud to ensure naturalness. Dialog harus dibacakan secara keras untuk memastikan kealamiannya. For example, contohnya, I will finish it tonight. Sounds more fluid and conversational when revised to, terdengar lebih lancar dan komunikatif ketika dirubah menjadi I'll finish it tonight. Now we move to the next slide. It's about tips for understanding and writing a narrative text. Jadi kita pindah slide selanjutnya, itu tentang tips buat memahami dan buat menulis narrative text. First, let's talk about understanding a narrative text.
Jadi pertama kita bahas tentang narrative text terlebih dahulu, cara memahami narrative text tersebut. One, recognize the structure, because every narrative text it has 3 main parts, 3 bagian. Jadi yang pertama kita kenal strukturnya. Setiap teks narrative text itu memiliki 3 bagian utamanya. And firstly, it's orientation. Orientation introduce the characters, setting, and situation. Yang pertama itu kita harus memperkenalkan tokoh, latar dan juga situasinya. And secondly, complication. When a conflict or problem appears. Yang kedua itu ada complication, saat konflik atau permasalahan mulai muncul atau mulai terjadi, awal-awal permasalahan tersebut ada. And then the last is resolution. When the problem is solved. Resolution itu ketika masalah itu udah selesai, kesimpulan, terus kayak bagian ending, kayak bagian akhir cerita tersebut, konflik tersebut udah kelar, gimana konflik itu selesai, lalu makna-maknanya, cerita yang pelajaran yang bisa kita dapat gitu. And then secondly, for understanding narrative text, it's look at the intrinsic elements. Itu theme, character, setting, plot, and point of view. Yang kedua, untuk memahami teks naratif itu kita harus perhatikan unsur intrinsiknya. Yang pertama itu ada tema, tokoh, latar, dan alur, dan juga sudut pandang. And thirdly, pay attention to the language. Narrative text usually use descriptive language and the simple past tense. Yang ketiga itu perhatikan penggunaan bahasa. Teks naratif itu biasanya menggunakan bahasa yang deskriptif dan juga simple past tense. And four, notice cause and effect. Understand how one event leads to another. Yang keempat itu perhatikan hubungan sebab dan juga akibatnya. Pahami bagaimana peristiwa tersebut menyambung atau mempengaruhi peristiwa lainnya. And five, analyze the characters, their traits, motivation, and growth in the story. Yang terakhir atau yang kelima itu analisis tokohnya, ya sifat, motivasi, perkembangan mereka di dalam cerita tersebut kayak gimana. And then let's move on to tips for writing a narrative text. Jadi sekarang mari kita lanjutkan ke tips menulis teks naratif. One, firstly, choose an interesting and original idea. This is the foundation of your story. Jadi pilih ide yang menarik dan original ini karena ini bakal jadi dasar dari cerita, jadi fondasi dari cerita naratif yang bakal kita buat. And secondly, develop strong characters with clear backgrounds, so readers can relate to them, can like them inside the story, like they are inside the story. Jadi yang kedua itu kembangkan tokoh yang kuat dengan latar belakang yang jelas agar pembaca itu bisa terhubung dengan mereka, agar pembaca itu merasakan seolah-olah ada di dalam cerita tersebut dan merasakan apa yang karakter tersebut rasakan. And thirdly, use descriptive language to make readers feel like they are inside the story. Yang ketiga sama kayak yang tadi, jadi gunakan bahasa yang deskriptif atau bahasa yang jelas yang menjelaskan dengan detail agar pembaca merasa seolah-olah mereka tuh berada di dalam alur cerita tersebut atau di dalam cerita tersebut. For building a strong conflict, because it is the heart of any narrative. Yang keempat, bangun konflik yang kuat atau konflik yang masterpiece, konflik yang wow, supaya konflik tersebut karena konflik tersebut itu kayak inti dari naratif teks, inti dari teks naratif tersebut, inti dari permasalahan tersebut. Lalu 5, it's follow the basic structure. But don't
Don't be afraid to experiment with it. Jadi yang kelima itu follow the structure atau ikuti struktur dasarnya. Tapi walaupun mengikuti struktur dasar, kita jangan hanya struktur saja kaku, tapi juga berkreasi di cerita tersebut. Ya seperti detail-detail yang ditambahkan. Jadi jangan takut buat eksperimen tentang struktur dan cerita tersebut. Jadi gerak ya gitu. 6 is use effective dialogue to reveal characters and move to plot forward. Jadi yang keenam itu gunakan dialog yang efektif, gunakan dialog yang mudah dipahami untuk memperlihatkan karakter dan juga menggerakkan alur ceritanya. Jadi gunakan bahasa di dialog tersebut tuh yang efektif, yang bisa yang orang pahami, kalau karakter tersebut tuh lagi kecewa, lagi marah, lagi sedih, dan juga itu dialognya untuk menggerakkan alurnya. Misalnya dari karakternya kecewa jadi senang, itu bisa gunakan dialog yang efektif. And 7, remember show don't tell. Use action and dialogue to show what's happening instead of just explaining. Yang ketujuh, ingat, tunjukkan, jangan hanya ceritakan. Gunakan aksi dan dialog untuk menunjukkan kejadian dan bukan sekedar menjelaskan saja. And 8, edit and revise your work to improve the flow, language, and details. Yang ke-9 itu lihat ulang cerita yang sudah kamu buat, edit, revisi dan tulisan kalian, dan perbaiki bahasa, alur, atau detail yang menurut kalian masih kurang oke. Penulisannya kurang oke, misalnya salah ketik, typo, atau salah tulis, itu bisa diperbaiki dengan cara melihat ulang dari awal sampai akhir. And then finally ask for feedback from others to make your story even better. Jadi yang terakhir itu, mintalah masukan dari orang lain agar cerita kalian ke depannya itu jadi lebih baik. Minta masukan dari mereka, apa kelemahan cerita kalian, dan tips buat cerita kalian ke depannya. And that's all for my presentation. Thank you for listening. After you listen to our presentation, please do the following post test to check your understanding. Setelah kalian menyimak presentasi kami, silakan mengisi post test untuk mengecek pemahaman Anda.